بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप कुरान पाक का मुख्तसर सूरा जो सुनेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे भाई और बहनों तक ये ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जो नेकी का काम है, जब एक मुसलमान या मुसलमान भाई और बहन दूसरे तक पहुंचाता है तो उसके लिए एक सदक़े जारिया बन जाता है। हमारे लिए भी सदक़े जारिया बन जाएगा और आप लोगों के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।